Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya di video tutorial-tutorial dari tugas saya di Manajemen Informatika kelas 4A. Di sini saya ingin menjelaskan sebuah tugas dari mata kuliah Rancang Bangun Jaringan Komputer. Wabil khusus materinya ada di chapter 7 mengenai Skill Integration Challenge. Ya, itu judul materi PKA kita pada praktikum ini. Oke, sebelum kita melaksanakan praktikum, kita mengatur user profile ya, yang ada di option. Kita klik, saya zoom dulu. Kita klik user profile. Setelah itu kita inputkan nama serta email ya, yang ada pada dialog box. Setelah itu oke, jika sudah, dan yes. Tunggu. Oke, kita geser saja perintahnya sebelah kanan ya. Setelah itu kita scroll ke bawah ya. Kita baca perintahnya. Kita baca skenario terlebih dahulu ya. Oke. In this activity you must implement eIGRP for IPv4 and IPv6 on two separate network. Your tasks include enabling eIGRP ASIGIN router IDs, changing the hello timer, and limiting eIGRP advertisement. Oke, kita baca requirement-nya. eIGRP for IPv4. Implement eIGRP on IPv4, enable router using autonomous system 1. Use a single classful network address to advertise the loopback interface. Use the wildcard mask to advertise the /30 network between R1, R2, and IP4 edge. Use the default passive interface method and only allow eIGRP update out the active eIGRP serial interface. Oke, langsung aja kita pergi ke R1 atau router 1. Kita klik, kita buka CLI. Setelah itu kita zoom dulu. Kita ketikkan enable configure terminal. Setelah itu kita ketikkan router eIGRP 1, enter. Setelah itu ketikkan passive interface default. Setelah itu kita ketikkan no passive interface serial 0/0/0, enter. Setelah itu kita ketikkan advertise-nya network, IP-nya 172.31.0.0, enter. Setelah itu kita pindah ke router 2. Oke, kita ketikkan perintah yang sama, zoom, enable, configure terminal. Satu kita ketikkan router eIGRP 1. Setelah itu kita ketikkan passive interface default. Setelah itu kita ketikkan no passive interface serial 0/0/1, enter. Setelah itu kita ketikkan advertise-nya network, IP-nya 10.0.0.0, enter. Setelah itu kita pindah ke router IP4 edge. Kita ketikkan perintah enable, saya zoom dulu ya. Enable configure terminal router eIGRP 1 passive interface default, no passive interface serial 0/0/0, enter. Kita ketikkan perintah yang sama, cuman beda serial 001, enter. Network advertise-nya IP-nya 172.31.6.0,
wildcardnya 0.0.0.3. Oke, kita ketik lagi network IP-nya 10.10.8.0 dengan wildcardnya 0.0.0.3. Enter. Zoom out dulu ya. Oke, selanjutnya kita baca langkah selanjutnya pada step 2 ya. Kita baca configuring a directly attached default route on IPv4 edge and propagate it in IRGP update. Oke, kita pergi ke IPv4 edge. Kita ketik lagi, ketik exit. Setelah itu enter. Kita ketik IP route dengan advertise-nya 0.0.0.0 dengan wildcard-nya juga sama 0.0.0.0 serial 0.0/1/0. Enter. Itu kita ketikkan lagi router EIGRP 1. Satu kita ketikkan retribus static. Ya. Kita keluar dulu. Kita baca langkah selanjutnya yaitu configuring the serial interface between R1, R2 and IPv4 edge to send hello every 10 seconds. Ya, ini perintahnya. Kita balik lagi ke R1. Saya zoom dulu ya. Ketikkan perintah exit. Kita ketikkan interface serial 0/0/0. Enter. Satu kita ketikkan IP hello interval IRGP 1. Maksud saya interval IRGP 1 spasi 10 seperti ini ya. Baru enter. Itu kita pindah ke R2 atau router 2, kita ketikkan perintah yang sama. Kita ketikkan perintah exit, keluar dulu, baru kita ketikkan interface serial 0/0/1. Kita ketikkan lagi perintah IP hello interval IRGP 1 spasi 10 ya, seperti ini. Enter. Setelah itu kita keluar, kita pindah ke IPv4 edge, exit dulu, zoom, exit, interface serial 0/0/0. Kita ketik lagi IP hello interval IRGP 1 spasi 10 ya. Enter. Kalau sudah, baru exit. Ketik lagi interface hello serial maksud saya 0/0/1. Enter. IP hello interval IRGP 1 spasi 10 ya. Enter. Satu kita baca perintah selanjutnya itu R1 and R2 R1 and R2 should have a default route in the routing table DEX. Ya, kita pergi dulu ke router 1 untuk mencari informasi pada settingan IP route.
kita ketikkan kita exit dulu, exit 2 kali, kita ketikkan show IP route, enter. Nah, di sini sudah terlihat ya informasi ya, terdapat IP atau settingan yang sudah terkonfigurasi tadi sesuai dengan perintah. Kita cek juga di router 2, kita ketikkan perintah yang sama untuk mendapatkan informasi sesuai perintah pada router 2. Kita ketikkan show IP route, terlihat di sini terlihat ya informasi yang disajikan. Kita keluar, kita baca langkah selanjutnya, langkah terakhir di IPv4 maksud saya IRGIP versi 4. Verify R1 and R2 can ping the IP server. IPv4 server should also be able to ping every loopback address on R1 and R2. Oke, kita coba ping dari server IPv4 ke router 1 dan router 2. Pertama kita coba dari server ke router atau router 1 ke server. Kita copy dulu IP address pada IP server, kita copy dulu, kita ketikkan IP config, kita copy IP addressnya ya, IP nya saja. Kita coba ping dari router 1 ke server, kita buka, kita ketikkan ping, pastekan IP tadi, enter, terlihat sukses. Kita coba juga perintah yang sama pada router 2. Kita ketik ping, kita pastekan IP tadi yang kita copy, paste, enter, sukses. Oke, kita coba ping dari server ke router 1 dan router 2. Oke, kita ketikkan ping dan kita ketikkan IP pada router 1 yaitu 172.31.0.1, enter, berjalan ya. Kita coba ping ke router 2 dan kita ketikkan ping IP nya router 2 yaitu 10.10.0.1, kita enter, berjalan juga. Oke, kita tutup dulu, kita pindah pada IP versi 6 nya ya, IRGIP for IPv6. Kita baca IRGIP for IPv6 yaitu implement IRGIP for IPv6 on the IPv6 enable router using autonomous system 1. Assign IPv6 edge with the router ID of 1.1.1.1. Assign R3 with the router ID of 3.3.3.3. Assign R4 with the router ID of 4.4.4.4.4. Oke, kita langsung config pada router IP versi 6 nya. Kita buka, kita zoom dulu, kita ketikkan enable configure terminal. Setelah itu kita ketikkan IPv6 unicast routing.
Oke, kita ketik lagi IP versi 6, IPv6 routing EIGRP 1. Kita ketik lagi EIGRP router ID yaitu 1.1.1.1 sesuai dengan perintah ya. Enter. No shutdown. Exit. Kita ketik lagi interface serial 0/0/0. Kita IPv6 EIGRP 1. Enter. Exit. Kita ketik lagi interface serial 0/0/1. Kita ketikkan IPv6 EIGRP 1. Kita ketik lagi oke, cukup. Kita config lagi pada router 3 dengan router ID-nya 3.3.3.3. CLI. Kita ketik enable, zoom dulu. Udah enable. Configure terminal. Itu kita ketik lagi IPv6 unicast root, maksud saya unicast routing IPv6 ya, router EIGRP 1. Setelah itu ketikkan EIGRP router ID yaitu 3.3.3.3. Enter. Kita ketik no shutdown, baru exit. Exit. Kita ketik interface loopback 0. Enter. Kita ketik IPv6 EIGRP 1. Ketik lagi, exit. Kita ketik lagi interface loopback 1. Ketik lagi IP versi 6 EIGRP 1. Kita ketik exit. Kita ketik lagi perintah yang sama, interface loopback 2 IPv6 EIGRP 1, baru ke exit. Ketik lagi interface loopback 3 atau 3. Kita ketik lagi IPv6 EIGRP 1. Kita ketik exit. Kita ketik interface serial 0/0/0. Enter. Kita ketik IPv6 EIGRP 1. Enter. Oke. Zoom out. Oke, selanjutnya kita config yang router 4 dengan router ID-nya 4.4.4.4. Kita klik, kita buka CLI, kita tik enable, zoom out dulu. Kita ketik enable. Oke, tunggu dulu. Kita ketik enable, configure terminal. Oke, IPv6 unicast routing 1. Kita ketik IPv6 EIGRP router EIGRP 1.
IGRP router ID port.port.port.port, kita ketikkan no shutdown. Setelah itu exit, kita ketikkan interface loopback 8, enter, IPv6 IGRP1, exit, ketik lagi interface loopback 9, kita ketik lagi IPv6 IGRP1, berexit, kita ketik lagi perintah yang sama, interface loopback 10 IPv6 IGRP1, enter, exit. Itu kita ketikkan interface loopback 11, kita ketik IPv6 IGRP1, exit. Habis itu kita ketik interface serial 0/0/0/1, kita ketik IPv6 IGRP1, enter. Oke, selesai. Kita scroll, configure directly attach default route on IPv6 edge and propagate it in IGRP update. Oke, balik lagi ke IPv6 edge, router IPv6 edge. Kita balik lagi, kita ketikkan perintah exit dulu. Setelah itu kita ketikkan perintah IPv6 root .2.2/0 serial 0/1/0, enter. Kita ketik lagi IPv6 router IGRP 1, kita ketik lagi retribute static. Oke, enter. Setelah itu kita tutup. Kita baca langkah selanjutnya, yaitu R3 and R4 should show default external route in the routing table. Oke, kita disuruh mengecek settingan yang sudah di routing tadi pada router 3 dan 4. Kita exit dulu. Kita ketikkan perintah exit. Show IP route. Maaf, saya koreksi. Kita ketikkan IP versi 6 root. Nah, saya blok nih ya. Di sini terdapat settingan IGRP pada abjad EX yang saya blok. Saya keluar dulu, saya cek juga pada router 4 dengan perintah yang sama, exit dulu. Setelah itu kita ketikkan show IPv6 root, enter. Kita lihat informasi yang disajikan sama ya, settingannya, settingan IGRP pada router 3 dan 4 dengan huruf abjad EX. Kita keluar. Setelah itu kita baca langkah selanjutnya, yaitu verify R3 and R4 can ping the IPv6 server. IPv6 server should also be able to ping every loopback address on R3 and R4.
Baik, kita coba lakukan ping ya pada router 3 dan 4 dengan server. Kita copy IP address dulu pada IPv6 server, kita ketik ipconfig. Kita copy dari via IP configuration, kita copy IP address versi 6 nya, klik kanan, copy ya. Satu kita coba dari router 3 ya, kita coba ping, enter dulu, enter, kita ketikkan, kita coba ping ya dari server versi 6 ke 3 dulu, dari router 3 ke server, kita ketikkan ping, kita pastekan IP tadi yang kita copy ya, ini IP server versi 6 nya, enter. Oke, sukses. Kita coba pada router 4 ya, dengan perintah yang sama. Saya coba ping dari router 4 ke server IPv6, kita ketik ping, pastekan IP tadi, enter. Oke, sukses ya, sama. Selanjutnya kita coba ping dari server ke router 3 dan 4, kita ke command prompt, kita coba dulu ya, kita geser dulu, saya lihat dulu IP nya, kita ketik ping, IP nya ini 2001 ya, kita ketik ping dulu 2001.2 db 8.21.21.a triple 0.2.21. Saya hapus slashnya, cukup, enter ya. Berjalan. Selanjutnya ya, selanjutnya kita coba ketikkan ping lagi, kita coba lakukan ping dari server ke router 4 dengan IP router 4 nya, kita ketik 2001.2 db8.21.21.bb80.2.21. Pastikan benar IP nya ya, sama, kita enter. Berjalan juga. Oke, semua berjalan ya, poin juga 90 maksimal. Oke, cukup. Sekian praktikum pada video ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.